कुरुक्षेत्र में लक्ष लक्ष मुंड पड़ी कुरुक्षेत्र युद्ध में देखो से प्रदर्शन कर मुंड पड़ी देखो कुरुक्षेत्र पड़िया गांधारी और कृष्ण जारा सबर सरबिंदी श्रीकृष्ण को जो बध करते मारी सर जरा सबर तार दृश्य देखो ये ये हूँ लवण सत्याग्रह समय इंग्रेज मान शासन देख राम सेतु तैयारी करने बानर सेना माने बसिकी खाऊँ कदली देखते यही सब चित्रण ये हूँ रावण राम सीता रावण को बध कर दृश्य देखते मस्त समुद्र मंथन ये समुद्र मंथन देखो गोटे साइड्रे असुर मैंने अच्छा गोटे साइड्रे देवता मैंने अच्छा मझे श्रीकृष्ण अच्छा। जय जगन्नाथ समस्त को नुआ ब्लॉग रे आपन को स्वागत। मु आसी पहुँच जाइए नाचिंदा यहाँ हूँ भोगराई कमरदा भाया कमरदा पाखे जो नाचिंदा अच्छी ये जगार जिला स्तरीय माने मूर्ति प्रदर्शन मेला हो विभिन्न माने श्रीकृष्ण विष्णु रामंकर विभिन्न अवतार सब प्रदर्शन करा प्रदर्शन केमती हो विषय मेला कुंज मेला चलतु बुली जा आपण लोकेशन दे दूँ आसतु बुलिक देखा एटारे विभिन्न अवतार ठाकुर मानकर केमती देखा मेलाटे बुली जा चलतु। ये चित्रणटी देखंतु लवण सत्याग्रह समय जिते बड़े इंग्रेज माने भारत को माने शासन करते ओडिशा रे जो लवण सत्याग्रह इंजुड़ी होता देखो से चित्रण केमती इंग्रेज माने शासन करते आम ओडिया लोक को तार पूरा एठारे प्रदर्शन करा जायछि केमती बेकर चेन दौड़ी बंदूक देखी सब डराउले देखो सत्याग्रह समय ये दृश्य देखंतु राम सेतु तैयारी करने बानर सेना सब लगी पड़ी पथर देहरे राम राम लिखिं आठी बसिक पूरा कंचा कदली खाऊँ यहीटा गोटे प्रदर्शन कर मूर्ति प्रदर्शन कंपटीशन चलती ना से जी जो प्रकार तार मूर्ति तैयारी कर प्रदर्शन एबे हमें देखा भगवान विभिन्न अवतार मत्स्य माछ अवतार देखंतु भगवान विष्णुकर माछ अवतार भगवान विष्णुकर कूर्म अवतार देखंतु भगवान विष्णुकर कूर्म अवतार एबे देखंतु वराह अवतार भगवान विष्णुकर वराह अवतार एटा तो आपण जानते नृसिंह अवतार भगवान विष्णुकर नृसिंह अवतार बलि जेते बेले गर्भचूर्ण होता सेटार अवतार देखंतु परशुराम अवतार भगवान परशुराम अवतार देखंतु राम अवतार भगवान रामंकर अवतार विभिन्न अवतार चित्रण करा जायछि विभिन्न जगार शिल्प मैंने आछंती बलराम भगवान बलराम देखंतु विभिन्न जगार सब शिल्प मैंने आसी चित्रण करैछंती एटा बुद्ध गौतम बुद्ध अवतार एटा देखंतु कलि युग कल्की अवतार कलि युग पई पूरा कल्की अवतार भगवान नहीं कल्की अवतार बहुत सुंदर चित्रण ये राम लक्ष्मण विश्वामित्र देखंतु राम लक्ष्मण विश्वामित्र जेते बेले डंगारे पारी होउतिले देखंतु नाउरिया ताकू डंगारे नेउतिले राम लक्ष्मण सीता राम लक्ष्मण को ये चित्रटा हूँ ताड़कासुर को जेते बेले बध करथिले राम लक्ष्मण
ଦେଖନ୍ତୁ ତାଡ଼କାସୁର ବଧ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ ମାନେ ରାମାୟଣ ପୁରା ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣକୁ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ବନବାସର ଦୃଶ୍ୟ ବନବାସର ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ଯେଉଁ ରାବଣର ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖାର ନାକ ଛେଦନ କରିଥିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାର ଚିତ୍ରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି ପୁରା ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମରିଚ ମୃଗଟିକୁ ସୀତାମା ଦେଖି ରାମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେଇଟାର ଦର୍ଶନ। ଏଇଟା ରାବଣ ସୀତାକୁ ହରଣ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାକୁ ହରଣ କରିଥିଲେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପରେ ଗରୁଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟା ବାଳି ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବର ଯୁଦ୍ଧ। ବାଳି ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚିତ୍ରଣ। ଏଇଟା ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଯୁଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁ ବାନର ସେନା ଆଉ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜମ୍ବୁ ବାନ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବେ ତାର ପୁରା ଏଠି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ବନରେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ରାକ୍ଷସକୁ ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ରାବଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାବଣ ପୁରା ଚିତ୍ରଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାରୁଛନ୍ତି ରାବଣକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆସି ଯେ ଯାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ବିତରଣ ହେବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଛନା ଚାଲିଥିଲା ଦୁଃଶାସନ ସେଇଟାର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ଗଲା ଆମର ରାମ ଅବତାର ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା। ଦେବକୀ ବାସୁକୀ ବିଷ୍ଣୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାସୁକୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ମାନେ ରାତିରେ ଝଡ଼ରେ ନେଇଥିଲେ ନଦୀ ପାର କରି ସେତେବେଳେ କେମିତି ସାପ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବର୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନନ୍ଦଘରରେ ବାସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଂସ ଯେତେବେଳେ ବାସୁକୀର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସେଇଟା ପୁରା। ଏଠାରେ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ରାମଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଶୋଦା କୋଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦରାଜଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଦଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁତନା ବଧ। ପୁତନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଧ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦର୍ଶନ। ଏଇଟା କ୍ଷୀରପାନ କରି କୃଷ୍ଣ ପୁତନାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ତାର ଏଇଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏଇଟା ଶ୍ୟାମଳୀ ଧବଳୀ ଗାଈର ମାନେ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ। ଗାଈର କ୍ଷୀର ପୁରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଲବଣ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଦହି ଚୋରି କରୁଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ପଡ଼ୁଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏବଂ ତାର ଚିତ୍ରଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ବଗାସୁରକୁ କେମିତି ମାରିଥିଲେ ତାର ଥଣ୍ଟ ଚିରିକି ବଗାସୁରକୁ ସେଇଟାର ଚିତ୍ରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ବଗାସୁରକୁ ପୁରା ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ଷଣ୍ଢାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ତାହାର ଏଇଟା ଚିତ୍ରଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା। ଆପଣମାନେ ଆସିବି ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ।
এটা ଅଘାସୁର को पूरा दंशन करा जायतिला। एटा देखंतु श्रीकृष्ण मार देइथिले अघासुर को ता सांग मानक सहित खेलिया पय जायतिले तो से जगह रे अघासुर बाहर थिला ताको मारथिले। देखंतु कालिय दलन से पंचमुखी सर्प जो देखंती से पंचमुखी सर्प को केमती से पूरा शांत कर देइथिले तार दृश्य। एटी गोपी माने जते बेले गाधौथिले श्रीकृष्ण तांकर वस्त्र हर माने चोरी करुथिले। देखो तार चित्रण केमती गछरे बसचंती श्रीकृष्ण आ तांकर सब वस्त्र नहीं जाइचंती हेमाने सब पानी रे अछंती। यार दृश्य देखंतु एटा गोटे असुर को जो मारथिले पवनासुर ना कोन एटा को माने श्रीकृष्ण जाई पूरा ऊपर जाई मारले। कृष्ण को बांधा जाइए देखंतु जशोदा खंबरे बांधी कृष्ण को केते सुंदर चित्रण। देखंतु श्रीकृष्ण जो पाद बाजिकी दुईटी वृक्ष माने तांकर अवतार ग्रहण करथिले कमला अर्जुनर। एटी गिरि गोवर्धन पर्वत को तांकर आंगुली रे टेकी देथिले गोवर्धन पर्वत रे समस्त माने ग्रामवासी को बंचेइथिले। देखंतु मामू कंस को पूरा मार देइचंती श्रीकृष्ण। कृष्ण कंस बध कंस को श्रीकृष्ण मारुचंती पूरा। एटा तार लास्ट। मधिर कृष्ण अर्जुन रथर देखंतु कृष्ण अछंती। ए व्यासमुनि महाभारत रे कथा गणेश को कहउचंती व्यासमुनि महाभारत रे। गोटे चित्रण कराई बहुत सुंदर चित्रण। एटा सब महाभारत प्रदर्शन महाभारत केमती कौन लीला सब घटी जाइतिला तार एटा प्रदर्शन देखंतु। ए द्रौपदी वस्त्रहरण देखंतु तार दृश्य। अर्जुन रथ रे कृष्ण सारथी सेटार दृश्य देखंतु। भीष्मकर सरसज्जा देखंतु प्रदर्शन कराइछि सब माटी तैयारी मूर्ति। भीष्म देवंकर स्वर रे तार सरसज्जा होइतिले तार दृश्य। कुरुक्षेत्र रे लक्ष लक्ष मुंड पड़िथिला कुरुक्षेत्र युद्ध रे देखंतु सेटा प्रदर्शन कराइछि सब तळे मुंड पड़िछि देखंतु। कुरुक्षेत्र पड़िया गांधारी आ कृष्ण जारा सबर सरबिंदी श्रीकृष्ण को जो बध करते मारी सर जरा सबर तार दृश्य देखते यहाँ कलाकुंज लगे शाशु बहु पेपर पढ़ुंट। हाँ बापा माँ को छाड़ी पुओ बहु घर बाहर जावार दृश्य। पुओ झील बापा माँ को छाड़ी भल पाई विवाह किसी नहीं। गोटे कौन समुद्र मंथन एटा समुद्र मंथन देखो गोटे साइड असुर मैंने अच्छा आ गोटे साइड देवता मैंने अच्छा मझे श्रीकृष्ण अच्छा माने महादेव शिव विषपान कर दृश्य एमती ये जगह आमर नाचिंदा यहाँ कोमरदा साइड आसुची। तो ये बहुत बड़ मेला एठारे विभिन्न अवतार विष्णु और श्रीकृष्णकर विभिन्न अवतार पूरा चित्रण आपण मैंने आसतु ये जगह आपण मैंने पूरा बहुत परिमाण ठाकुर समस्त अवतार देखिकी जीवे।